औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण। तमारा इष्ट देव नमस्कार करो को इष्ट देवता नमः। तमारा कुल देव नमस्कार करो कुल देवता नमः। ग्राम देवता नमः। स्थान देवता नमः। वास्तु देवता नमः। वाणी गर्भा नमः। श्री लक्ष्मी श्वेत वराह नामने कल्पे वैवस्वत मंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारत वर्षे भरतखंडे जाम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गतः सौराष्ट्र मंडले श्रीमद प्रभास क्षेत्रे सरस्वत्याः मासे पुण्यकाले भाद्रपदे मासे शुक्ले कृष्णे पक्षे एकम यायान्तितौ अद्य दिने देवगुरु नमो प्रतिष्ठा अस्मिन् कलशवर्णं संगम सहितं सशक्तिकमायामि स्थापयामि सुप्रतिष्ठितार्थे इदमत्रं चन्दनं च पुष्पाणि। अरे प्रश्नात् जाओ कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता उल्लेखद्रासितो ब्रह्मा मध्ये मातृग्रासवा दोषाग्रा सर्वे सतदेवा वसुन्धरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण अगेस्ता करिता सर्वे कलशाम्बो समासिता गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करिष्ठा आयान्तो देवोजातं सरिता कुसुमद्रा हजसेता मच्छमुद्रा चादिता धनवाम कृत्यम कलशुपरावित नामद्रादि मनमा बोलवन का वम वरुणाय नमः 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 वम वरुणाय नमः। परस्पर जगन्नाथ में पानी लीजिए आवाज जोड़ो हाथ जोड़ो बोलो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यस्मने पुण्डरीकाक्ष समाया तरस्वते चंदन चोकर पुरात्मा को संग्रह भगवान उदंड सूर्यनारायण भगवान ने नमस्कार करो। उदयगिरि मुपेतम वासरम पद्मस्तम निखिल भुवन नेत्रम रत्न रत्नो प्रमेयम निबिलकरि मृगेन्द्रम बोधकम वर्धिनीनाम सुरवरम विवन्दे सुन्दरम विश्ववन्द्यम आदित्यम भास्करम भानु रविसूर्यम दिवाकर सर्वरामाने पठनित्यम महाभारतनासरम यक्ष सवितु सूर्यनारायणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारो भगवान नमस्कार सूर्यनारायण देवता नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि यथा गणपति देवतानां पूजनम् ओम ओम लंबोदराय नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सदा कार्ये सुराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागानाय सुदेवविभूषिताय गौरीशाय गणार्थ नमो नमस्ते। भगवान गणपति नारायण पुष्प अर्पण करो। आज पछीना दरेक शुभ कर्म हमारा निर्विघ्न पूर्ण पूर्ण करजो। नमस्कार આપણા કુળદેવી માતાજીને પાર્વતી માતાજીનું સ્મરણ કરો નમસ્કાર કરો કે યા દેવી સર્વભૂતેષુ શક્તિ રૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ 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 નમો નમઃ। આ દરેક કર્મને પાર પાડવા માટે માતાજી અમને શક્તિની પ્રાપ્તિ કરાવો નમસ્કારાન સમર્પયામિ। ભગવાન એક બીલીપત્ર હાથમાં લ્યો। ભગવાન વેણેશ્વર દાદા સોમનાથ દાદાને નમસ્કાર કરો કે મૃત્યુંજય મહાદેવ ત્રાહિમામ શરણાગતામ जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िताम कर्मवंदने दरेक कर्मनी अंदर यश लाभ અને વિજયની પ્રાપ્તિ કરાવો નમસ્કારાન સમર્પયામિ નમસ્કારોમિ અથ ધ્યાનમ। હરિ ભગવાન સોમનાથ દાદા વેણેશ્વર દાદાને નમસ્કાર કરો। ઓમ ત્ર્યંબકમ યજામહે સુગંધિમ પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમિવ બંધનાન મૃત્યોર્मुक्षेयमामृता। संकल्पित कर्म अपना आशीर्वाद થી પરિપૂર્ણ કરાવજો અથવા હાથમાં ચોખા રાખો। ઓમ નમઃ સંભવાય ચમયો ભવાય ચ નમઃ શંકરાય ચમયસ્કરાય ચ નમઃ શિવાય ચ શિવતરાય ચ। ભગવાનના ચરણમાં ચોખા ચડાવો। આસના ભાવે અક્ષતાન સમર્પયામિ। આ પાણીની ચમચી ભરો। પાદ્યમ એવાનસ્ય મહિમાદો જાનસ્વપૂર્વક पादोष विश्वाभूतानि त्रिपादश्यामृतन्मृत्युञ्जय महादेव त्राहिमाम
जन्म मृत्यु जरा व्याधि वृद्धाम करुंदने विघ्नेश्वराय सांगाय सपरिवाराय नमो नमः भगवान पग धोए देवी भावना करी चरण में जल चढ़ाओ पाद्योपाद्यं समर्पयामि फरी जल लियो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात् योगेश्वराय विघ्नेश्वराय महारुद्राय नमः हस्तयोगमने भगवान हाथ धोई भावना करी पानी चढ़ाओ।